Dragi ljubitelji automobilizma, nautike, kamperizma i lepog života, evo nas na premijeri nove epizode emisije Vrele gume. Danas u uporednom testu analiziramo da li Chery Arizo 8, novokomponovani Novajlije iz Kine, može uzdrmati temelje legendarne Toyota Corolle u kojima je preko 50 miliona proizvedenih primeraka ovog modela. U nautičkom delu upoznajemo Gliser Protagon 25. Jednu od vizija automobilske budućnosti predstavio je Peugeot modelom Polygon Concept kojeg smo ekskluzivno upoznali u Lisabonu. I za sam kraj naše automobilske godine u rubriku Oldtimer stiže klasični Land Rover iz 1968. Uživajte! Ljudi moji, šta da vam kažem, bez obzira na to hteli mi da priznamo ili ne, kineski automobili su stigli na tržište brže nego ikada su savladali otpor Evropljana prema nečemu novom. Sećamo se, Južnokoreancima je trebalo i 2 decenije da razbiju predrasude. Kinezi su to sa svojim automobilima uradili za nepune 2-3 godine, a danas najveći deo vozača postavlja pitanje da li se opredeliti za automobilsku klasiku ili se opredeliti za sve ono novo, uslovno rečeno, što danas nude kineski automobili. Upravo zbog toga danas ćemo raditi jedan uporedni, mogu se vam kažem, vrlo kontroverzan test između dva automobila koji zapravo na neki način nisu direktni konkurenti, ali najveći broj naših gledalaca pita da li nova Toyota Corolla ili novi Chery Arizo 8. Toyota Corollu mi malo stariji već, boga mi, poznajemo decenijama. Na tržištu je od 1966. godine i do danas je proizvedeno preko 50 miliona primeraka. To je bilo 2022. Dakle, pretpostavljam da je to i mnogo više. Imam utisak da su prestali da broje koliko je Toyota Corolla proizvedeno. A sa druge strane, evo imamo potpunog Novajliju koji je startuo u ovoj kategoriji limuzina Chery Arizo 8. Ovako s polja gledajući, vidi se da su se Kinezi potrudili da naprave dopadljiv, lep automobil koji nema ništa specifično i ništa što bi mogli da kažemo, ovo je potpuno originalno. S druge strane, imamo Toyota Corollu na koju smo se već na neki način navikli, što bi rekli žmurećkije, vidimo, dakle, kad kažeš Toyota Corolla, znamo o čemu se radi. A kada je u pitanju karoserija, Chery Arizo 8 je nešto duži, dugačak je 4,75 metara, dok je Toyota Corolla dugačka 4,63 metra, ali sa vrlo sličnim međuosojinskim rastojanjem od 2,7 metara. Ali ajmo prvo nešto malo o Cheryu Arizo 8. Na test nam je stigao sa standardnim benzinskim 1,6 litarskim TGDI agregatom koji raspolaže sa 147 konjskih snaga i 275 Nm obrtnog momenta sa sedmostepenim DCT automatskim menjačem. To je, da kažem, tehnička suština ovog automobila, a ono što je za mene iznenađujuće u ovoj klasi, to je nivo opremljenosti i kvalitet materijala interijera. Ispred vozača su dva 12-inčna monitora koji su spojeni ovako u jednu celinu i mogu da kažem da se za upravljačem Chery Arizo 8 osjećam zaista prijatno, što sam i navikao kada vozim Chery, jednostavno u njemu se dobro sedi, velika su sedišta, ali ono što bi možda zamerio to je da sedim previše nisko ukoliko želim da imam dovoljno odstojanje ovde od plafona automobila, odnosno kabine, moram da se spustim prilično nisko, a samim tim onda malo, što kaže, na život gledam iz žablje perspektive, što svakako nije dobra stvar. Više volimo, kad posmatramo život onako od gore. A ono sada kada sam pomerao sedišta, krenuo sam mahinalno da tražim prekidače ovde sa strane na sedištu, međutim, evo njih ovde na vratima, kao kod Mercedesa, dakle, uspeli su u toj svojoj originalnosti čak i da staje Mercedesove tastere kojima se namešta sedište, koje zaista može se namesti u neki 8-9 pravaca, ali bez obzira na sve te pravce nameštanja sedišta, osnovna zamerka ostaje ukoliko ste nešto viši čovek, da ne kažem duži jednog dana, jednostavno nekako proporcije samog automobila za visoke ljude nisu dobre. Evo, to je ono što moram da vam kažem.
Instrument tabla je imitacija analognih instrumenta. Meni to prija, ne volim kad su dijagrami, volim kada, ali što kažem, mi u genetici imamo da su nam instrumenti okrugli i ovde su okrugli i to sve dobro izgleda. Sada, kvalitet materijala jeste dobar, ima puno kože i to je ono što bi mogli nabrojati kao najznačajniju stvar ovog automobila, a to je njegova opremljenost. Ono što mi se još dopada, to je što ima dovoljno prostora zadnjoj klupi. Imamo na raspolaganju prtljažnik od 455 litara, dakle pravi jedan, onako da kažem, porodični automobil. Slušajte sada ove male prepreke na putu i zvuk kotrljanja zimskih guma, čim se pređe nekih 80-90 km na sat, postaju dominantni do te mere da je u samom automobilu pa gotovo nemoguće izdržati, bez obzira na dobro zvučenje. Jednostavno, ta buka koja stiže sa asfalta, možda zbog ovih ling-long zimskih guma, ne znam, ali u svakom slučaju je to stvar koja je sve ove napore inženjera da naprave dobar automobil, udoban, bogato opremljen, bacilo u potpunu senku, jer takav pritisak na psihu vozača prilikom malo brže vožnje sa zimskim gumama i sva ta buka koja se proizvodi su prosto nesnošljive. Ali ajde evo sad da to pokušamo da zaboravimo, da se vratim na onaj tehnički deo. Chery Arizo raspolaže sa, rekao bih, adekvatnih 147 konjskih snaga u odnosu na svoju težinu koja je negde oko 1500 kg. Dobar obratni moment čini da je on prilično startan, a sama dinamika vožnje je izuzetno limitirana preciznošću upravljanja i onim povratnim osjećajem koje vozač dobija sa kolovoza. Kod Chery Arizo 8 je to, bar što se povratnog osjećaja tiče, ravno nuli. Jednostavno sve to toliko filtrirano, nemam osjećaj da vozim automobil, već neku, ajde da kažem, lađu. Ali manje više to smo i navikli kod Cherya, da tu nema mnogo automobilskih elemenata. Kod ovog automobila stvari u tome šta on nudi u interijeru, šta nudi u svom infotainmentu, šta nudi od tih igračaka, šta nudi u tom nekom smislu, šta sve može vozač da dobije, ali sam onaj vozački osjećaj, ono vozačko zadovoljstvo, ovde su sasvim na drugom mestu. Do stotke stiže za nekih 10 sekundi, nije loše za automobil ovog tipa, a maksimalna brzina je tu negde oko 195 km na sat, što možemo nazvati jednim sasvim solidnim prosekom u klasi. I negde ovde sada dolazimo i do možda najveće mane Cherya Arizo 8, a to je potrošnja. U gradu troši tu negde između 7 i 8 litara goriva na 100 pređenih kilometara. Na otvorenom putu to ide i na 9 i preko 9. U principu prosečna potrošnja mu je negde oko 8 litara, što je recimo u poređenju sa Toyotom Corollom pa za nekih i 2 litre više nego što Toyota potroši takođe na 100 pređenih kilometara. A sada kada smo upoznali Cherry Arizo 8, hajde malo ako da ih direktno uporedimo. Rekli smo da o dizajnu nećemo diskutovati, pa i nećemo ko lepši, ko ružniji, to vi odaberite sami. Ono što se meni dopada i gde Toyota odnosi prednost, to je što praktično sa istim međusojinskim rastojanjem Toyota Corolla, iako je 12 cm manja, nudi u principu potpuno isti komfor za putnike u kabini i čak za nekih 20 litara veći prtljažnik. Zašto je u prednosti? Pa odgovor je vrlo jednostavan, upravo u tih 12 cm, jel da? Ne znam na što ste vi mislili. Jer Toyota Corolla Cross ipak sa svojih 4,62 metara spada u onu kategoriju automobila koje možemo lakše da parkiramo nego ove koji su već uveliko prešli tu meru. To je nekako, da kažem, u manjem paketu, znate li kako Japanci naprave kanister od 5 litara deolike, oni su uspeli u Toyota i Corolli da u manjoj karoseriji spakaju zapravo sve, pa čak i više komfora nego što imamo u Cherry Arizo 8. Jedan razloga zašto u Cherry Arizo 8 nemamo toliko mesta je što je sve ovde nekako ugojeno, sve nekako pozamašno. Toyota se tu opredelila za modernije, tanje materijale koji su značajno i lakši, pa je automobil sam po sebi za nekih skoro 200 kg lakši. A vidite sad još jedna stvar ovde, vrlo nezgodna, a to je mrtav ugao, jako je debeo B stup, upravo u kontekstu onog gojenja automobila. Toliko su ga nagojili da sa ovim naslonom za glave i C stup jednostavno nema šanse da vidite ko dolazi ovde iz levog mrtvog ugla. To zapravo nije levi mrtvi ugao, već čitava leva mrtva strana automobila. Ovdje kažem, se vidi da je ovo konstruisao neko ko ne poznaje baš dobro automobile.
Inače, Toyota Corolla je opremljena 1,5 litarskim agregatom koji raspolaže sa 125 konjskih snaga i koji je, ajde ruku na srce, dosta slabiji lako u praksi u odnosu na ovaj koji se nalazi u Cherryu, koji ima 147 konjskih snaga, a to se neki način ocrtava i u ubrzanju do 100. Toyota Corolla će potreba neke 2 sekunde više, dakle 12,1 sekundu treba do 100, a maksimalna brzina je takođe tu negde oko 190 km na sat. Iako Toyota Corolla, koja je kod nas na testu raspolaže sa manuelnim šestostepenim menjačem, ovde imamo automatski menjač, ali to ne znači da Toyota na ovom mestu gubi svoje poene, ali jednostavno manuelni menjač ima svoje prednosti, a one se, između ostalog, ocrtavaju i u prosečnoj potrošnji i to je mesto gde Toyota Corolla nekako dobija najviše poena. U odnosu na ovih 8,5 litara prosečne potrošnje u Cherryu Arizo, Toyota Corolla troši oko 6 do 6,5 litara benzina na 100 pređenih kilometara u svim režimima vožnje i to je na neki način stvar koja diferencira ova dva automobila, naravno, u prednost Toyota. Toyota je dinamičnija, nekako se življe vozi, izaziva vozača malo da da gas, da menja brzine, nekako vozač osjeti da je živ kada vozi Toyotu, neki način je i bolje izolovana, mada znamo i sami, nije Toyota baš šampion izolacije, ali Corolla je lepo izolovan automobil i ono što je najvažnije, ne čuju se zimski pneumatici i može da se vozi onako potpuno opušteno, prebaciš u 6. stepen prenosa i vozi šefe. Još samo da pre krajnje analize u celu priču uvrstimo i cenovni rang. Toyota Corolla koju mi danas vozimo košta bezmalo 20.000 eura. Cherry Arizo 8 startuje sa nekih 23.000 eura, pa do ovog u maksimalnom paketu opreme koji košta negde oko 27.000 eura. Verujem da sama cena automobila nije presudna kada su u pitanju ova dva modela, već nešto sasvim drugo, a to zavisi od toga kakav ste kupac. Koliko ste kupac koji želi da mu je automobilu zapravo osjećaj značajno viši od onog što ga je platio, onda je to svakako Cherry Arizo 8. Međutim, ako ste kupac koji misli na malo duže staze, koji želi da ima provereno kvalitetan automobil, da ima automobil za koji nema ono ali, da kaže, znaš ali, jer jednostavno kad kažemo Toyota Corolla, znamo šta smo rekli, onda je svakako Toyota pravi izbor, ne samo zbog toga što nudi dobru reputaciju, ne samo zbog svoje istorije, ne samo zbog kvaliteta, već i zbog onog što nije manje značajno, a to je cena u drugoj prodaji. Dobro znamo da kineski kupac ne razmišlja o drugoj prodaji automobila, jednostavno za njega je automobil kao japanke ili kao cipele, nosim i bacim. Kod nas je automobil član porodice, sasvim nam je drugačija kultura, drugačije razmišljamo o automobilu i samim tim jedna Toyota nam je naravno mnogo bliža. Jedan i drugi imaju garanciju 7 godina, ono što sam sad gotovo siguran da ovaj Cherry će izdržati 7 godina i svih 7 godina ćete verovatno biti vrlo zadovoljni njegovim korišćenjem, ali skoro sam potpuno siguran da posle toga on može slobodno da ide pod presu ili eventualno da ga prodate po ceni da za taj novac možete kupiti jedan solidan kineski mali električni skuter. Kod Toyota Corolla je stvar sasvim druga, ona je dobra investicija, ona je, kako sam rekao, član porodice, dakle, jednostavno volimo taj automobil i posle 7 godina prodaćemo ga za neki 60, pa možda i 70% njegove nabavne vrednosti kojeg će na kraju vrlo lako prodati. Cherry Arizo 8 je korektan automobil, međutim nosi zaista mnogo nepoznanica da bih, evo, recimo ja, prihvatio rizik njegove kupovine. Jednostavno, to je neka vrsta kocke, ali mogu da razmišljam i drugačije. Mogu kažem, jedan je život, baš me briga, neću mnogo potrošiti novca, vozit ću se kao u možda i dvostruko skupljem automobilu. Eto, kao i sve u životu, najviše zavisi od nas samih i od toga kakvi smo. Pa, neka ovaj test bude jedna vodilja u vašoj dilemi, da li tradicija, kvalitet i pouzdanost ili kineski rizik. Grčka, iako slovi za pomorsku zemlju na Mediteranu, veoma retko može da se pohvali nautičkim proizvodima koji mogu konkurisati francuskoj ili italijanskoj brodogradnji. Jedan od retkih je 7,5 metarski otvoreni gliser Protagon 25,
koji pripada C klasifikaciji obalnih plovila. Modernog dizajna, velikih površina za sunčanje i funkcionalne kormilarnice odmah upada u oko kao vrlo dopadljiv gliser. Kokpit je opremljen i priručnom kuhinjom sa frižiderom, uz priličan broj korisnih ostava. Zahvaljujući visokim bokovima i oštrom V uglu podvodnog dela, sa lakoćom savladava talase, odlično drži liniju kretanja, pa sama otvorena koncepcija ne ugrožava upotrebljivost i pri većim talasima. Maksimalna snaga motora koji može da se ugradi je do 300 konjskih snaga, što omogućava brzine do 40 čvorova. Možemo reći gotovo idealan dnevni krstaš za reku, za more ili za vodene sportove. I na kraju ovog kratkog predstavljanja najslabija karika u Protagon 25 lancu je njegova cena. Oko 80.000 evra sa motorom od 300 konjskih snaga. Na marginama međunarodne prezentacije novog Peugeota 308 imali smo priliku da zavirimo u budućnost B segmenta koja počinje 2027. godine. Reč je o Peugeotu Polygon Concept. Kao i svaki futuristički automobil, tako i Polygon Concept ima vrata na podizanje u obliku galebovog krila. Takođe, prednja i zadnja maska izrađene su kompletno u LED tehnologiji, međusobno su usklađene i naravno mogu se uvek menjati oblici prednje i zadnje maske. Na kraju krajeva, zašto bi vaš auto bio isti svaki dan? The new front face identity is going to be the next face of a Peugeot. So the one you see here with the 3 horizontal claws, this is something you will see in the future, on the future Peugeot front end. Ekran na boku pokazuje koliko je baterija napunjena pre vožnje, tek da znate sa čime raspolažete. Takođe, LED diode na zadnjem delu mogu da prenose tekstualne poruke vozačima iza, mada psovke, a posebno one naše, još uvek nisu uprogramirane. Peugeot nije bio taj koji je izumeo točak, to su davnih dana odradili još pećinski ljudi, ali je izumeo novi volan. I ne zove se više volan, nego Hypersquare. Tradicionalna mehanička veza između upravljača i točkova ustupa mestu vožnji preko žice. Ova tehnologija je već decenijama unazad prisutna u avijaciji, a u Peugeotovom serijskom modelu naći će se već 2027. godine. Lakoća ili otpor ovoga, hoću reći volana, ali nije, nego je Hypersquare, prilagođava se brzini automobila, što znači da prilikom manevrisanja u gradu je izuzetno lako kretati ovaj Hypersquare, a pri velikim brzinama na autoputu usmeravate kretanje vozila praktično samo blagim dodirom levo-desno. We have a full redundant motor on the rack, meaning 2 single motor that allow us to have, in case of failure, we keep one motor available to be able to secure the driver. Ključne komande smeštene su na posebnom cilindru kako tokom vožnje ne biste skidali ruke sa upravljača. Tehnologija koju smo početkom 80-ih godina videli još na Citroenu Visa. Head-up display projekcija je rekordnih dimenzija. Ona praktično zamenjuje centralni displej dijagonale 32 inča. Neki kod kuće nemaju tolike televizore. Sedišta koncepta Polygon po svom obliku i boji liče na Lego kocke, ali verujte mi, mnogo su udobnija, a takođe su i proizvod 3D štampanja. Veliki broj elemenata interijera može da se zameni kada vam dosade kupovinom personalizovanih detalja sezona jesen-zima 2027-2028 godina. Takođe, veliki broj plastičnih panela ovog automobila izrađen je od recikliranih materijala.
Sedišta su izrađena od samo 3 komponente, za razliku od savremenih automobila, čija sedišta imaju i do 16 komponenata. Da li to znači da će jedno novo pojednostavljivanje automobila doneti i niže cene? Saznaćemo verovatno 2027. godine. U čuvenoj priči da elektrifikacija autoindustrije treba da krene preko malih, cenovno dostupnih automobila, našla se i italijanska kompanija Dessner. Njen osnivač Antonio Sun odlučio je da spoji 2 stvari. Sa jedne strane to je nesporna kineska ekspertiza u proizvodnji najmanjih automobila, tačnije kvadricikala. A sa druge strane leži prilika da se, uz pomoć EU subvencija, u Italiji pokrenu i brend i proizvodnja. Realno, ako išta nedostaje najmanjim kineskim automobilima, to je italijanski dizajn. Za 2026. Dessner planira zahuktavanje novih proizvodnih pogona u industrijskom centru FIPA u mestu Gruđiasko. Reč je o doskorašnjoj fabrici kompanije Lear. Iako se Dessner u velikoj meri oslanja na saradnju sa kineskim proizvođačem Yinpeng, tokom 2026. iz nove fabrike očekuju se automobili razvijeni za evropsko tržište. Land Rover serije 2A proizveden 1968. godine. Zahvaljujući brojnim pojavljivanjima na filmu i televiziji, baš ova konfiguracija pada na pamet najvećem broju ljudi kada kažete klasičan Land Rover. Brano, šta je ispod haube? Ispod haube dizel motor uveden 61. godine, zapremine 2250 kubika sa 67 konjskih snaga, 142 Nm obratnog momenta, bazira na benzinskom agregatu. Interesantno je da je štednje radi iskorišćen blok motora od 4-cilindarskog benzinca koji je ugrađivan u ovaj model. Iako to kod terenskih vozila i nije tako bitno, ali koje je ubrzanje od 0 do 100? Procenjeno je da je njegovo ubrzanje 52,7 sekundi. Iako je to zapravo nemoguća misija, jer ovaj Land Rover ide maksimum 97 na sat. Također od 1967. godine u ponudi se našao i redni šestak benzinac, uglavnom viđen na karoserijama sa produženim međuosovinskim razmakom, najčešće izvoženim u SAD. Te 1968. kompanija Land Rover obeležava 2 decenije postojanja i 600.000 proizvedenih vozila, od čega je čak 70% otišlo za izvoz. Također te godine godišnja proizvodnja dostiže 60.000 jedinica. Taj jako ozbiljan pojam restauracije, bila ili nije bila? Nije bila restauracija, auto je kupljen u jako dobrom stanju sa malo kilometara. Jedini je problem što je auto više puta farban i nije ofarban, što bi se reklo adekvatno. Ja sam ga prilagodio nekim mogućnostima da lepo izgleda, da se lepo vozi, da bude zanimljiv. Nije imao zadnja sedišta, ona su ugrađena od Defendera pozadi, jer je registrovana 6 mesta zbog prevoza i putnika i dece i svega. Imao je neke ružne roll barove koje sam ja poskidao i vratio ga u što originalniji izgled, koliko je to bilo u mojoj moći. A volan? Volan je se zatekao na autu takav, možda nije estetski lep, ali dosta je praktični zbog ulaska, izlaska, jer je jako tesan prostor, vozački prostor, kako bih rekao.
Reč je o tome da je brana 1,98 m, višlji od mnogih Engleza 60-ih. Svaki detalj na ovome terencu je robustan, pa i najsitniji. Znaš o čemu govorim? O sijalici. Sijalica je fabrička njegova i ispravno je radi za divno čudo. Proizvedena 68. Zavrnuta 68. i evo još uvek radi krajem 2025. Tako je. Grejanje je praktično, deluje kao da je naknadno ugrađeno u kabinu, ali je fabrički, jako je masivno. Kad je dole zatvoreno, pali se ovde na ovaj mali potenciometar, greje tu ispred da suši stakle i šoferku, ali ima mogućnost dole otvaranjem ovih klapni da greje i vozača i suvozača. U korporativnom svetu nije redak slučaj da se svaki uspeh kažnjava, pogotovo ako se tu još umešaju i političari. Uprkos sjajnim prodajnim rezultatima, pod pritiskom britanske vlade, Land Rover je bio primoran da se utopi u Leyland korporaciju, čiji je inače zadatak bio da ojača ostrvsku autoindustriju. Naravno, dogodila se potpuno obratna stvar. Doživljaj vožnje ovoga terenca logično počinje od samog paljenja. Tako je, auto se pali na ključ, a gasi se na poteznicu, što bi rekli kao traktor, i sam osjećaj u vožnji jeste, što ja kažem često, da je ovo putnički traktor. Menjač nije sinhronizovan, nema servo volan, nema servo kočnice, znači suva i prosta mehanika. Malo mu je teži volan samim tim što nema servo, i jako mu je mali Einschlag i potreban je veći prostor za okretanje. Znači morate planirati unapred. Tako je, da se planira i okretanje i vožnje i mora se imati razumevanja, ipak je ovo auto 68. godište, traži da se sluša i motor i menjač, kako se kad vozi, šalta, šta se radi, jednostavno nema žurbe. A znate zašto nema žurbe? Nema zato što je ovde prisutni Brana dovoljno bitan čovek da ne mora zbog vas tu da se žuri nešto. Tako je. Da se nakratko vratimo na onu malopređašnju brojku od 60.000 primeraka. Poređenja radi, od polovine 90-ih pa nadalje, proizvodnja Defendera bila je na godišnjem nivou od 25.000 primeraka. Slobodno mogu da kažem da tokom 60. godina između pojma terensko vozilo i Land Rover je globalno stajao znak jednakosti. Primera radi, u Australiji je u to vreme čak 90% vozila sa 4x4 pogonom bilo marke Land Rover. Drugim rečima, vidimo se na nekom off-roadu. Toliko za ovaj put. Do sledećeg druženja sa ekipom Vrelih guma, vozite bezbedno.